ore kama do ere be tubi kabo jo batola kabo kafiriya la ka islamai ma na ka fen nu ne be tubi no fa ate ja ka fen gode islamet men nawye nyedona kala abaw hakili jiga ka korolena e ko chabara ba kelengelo manga me ali misiri la ni ko gelara be wuli ki jo ko he ay samali boy furunto boro koro ti sota be sura kono de o koro ni ya platola ya aflani de bedela o koro naw ma janto misiri kono selima ne ke islamay folode ne ka koro leumbe manyina ko de o misiri kono macha mamba dibi ya islamay alla misiri kono me koro leumba buladisa e ka tawhidu mayinde takwinu shakhsiyya do fanaje ale rebe dine kelimina tabu juma do ibaye misiri kono dimashi ibaye église la ni donso fana wuli la ibe goni abula be donso fana nye ale reta do abe kelimina ni kwa ka kelenta wa fo ayi jone ka doni gani bela parce que kiyamanta do mun tabina ta ke tiye ni islamo ta kare tiye o asuro nye do ko la kaba ni chrétien ta kare tiye nye do ko la ni jotugu ta kare tiye nye do ko la hal sayt islamai ha Allah ta'ala ko ana aghna shuraka an shirkihim ale ala kariyalin buka bo flanga fo bele jilen ka flanga fo ya baro ni ko be ala ni fewre faranyo ka ala bi toyi taraktuhu wa shirkahu abi ito ya ni femi bato ka faala waira ni kera muwahidu tawhiduma wallahi be formé ala bi dusun da fay jigi be da ala ta ko fay jigi be da ire de kay ti jigi da fa fo ni kera tawhiduma yi an nafasabana ودي مصدر الأمن أو مصدر لأمن الناس ما هو منكرة توحيد ماي يسكريزلين يتسرن فوي الله إني توحيد بلا يتسرن فوي هم يدمزني فوي من يتتوحيد مغوي يبسرا هل يكدومين كتاني يبدومين من كنا شارع دون ولا يبسرا بس يتوحيد تي hali shufe ni jakuma yinya kormati kenyari ni jakuma fima yibisra parce que tawhiduti iji dalen taala ni bina doye kama nganzana ni sebele do dale o do firete ke tuguni ere jati gelendo ni magara la kibesa o bayra ni mamma ke tawhidumai wallahi ijati sigaba Allah ta'ala ko alladhina amanu wa lam yalbasu imanahum bidhulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun ko mamunun be ka foko limaniya o kan limaniya o man nyagami nyogonya ni mushriku yai bi zulmin ay bi shirk zaya digine sahaba usran pan jondi be na manyira kuntoyo ala kira ko ka baka fonu yo tede amalu kumana kaya me o fane zulmun ni foi ko ko mushriku ya de doyere kuntoyo ni musoma ke tawhidu mai ale rebbulu ku chekera abalma muso fe katema leka ko taramuriya baradike ay sumaya baradike o de kama che mana jara che katema le parce que tawidu che en fait ya kabandroni do dawla so ni tawidu che la me singa le ka barabla o de panna commerçant mana ke sugula ni client chara mogo biddu a voisin mimbe a fene pe ko abetanye ni bushi panna parce que abafa balmanke ka logo diani ko gwanzante kasigilente alors que eti gwanzando o tenye srala ekita ke ala boido mais amase kani famu sugula ama fam parce que ale ajito yalim adigi dalente ala ni ta karate bara de chien wallahi ni karata widu mai hal ni dogo ima ko mi va e ba fo ni mbala de bolo mo se ki ne fa ni mbala de ni mogo yere jora hali soma doma abisraini kasro foitila ema Khalid bin Walid alakra de la kani kele bolo do ci don do sallallahu alaihi wasallam kata yoro do sigida la mogo ko Khalid ma ko ante kele fe ko me ko ye kira do de ka ci den kan on maya aw daleme alala ko aw itubule me alakra ko ko bashitala poison do bambulo ya nisra ka poison ni posoni nisra ka mi na mafengila ni masa ante kede ambe betubi ka do ka dina la no islamé normally digida la ka wallahi tisrafo ni liman yayi farqolo la bo foiti Khalid bin Walid digida la ka akuma ina ni posoni poison aina nayi
an b'a fɔ bamanankan na ko dɔngɔnɔ mugu o de ye poison ye a ye na n'a ye u ye poison kɛ barani kɔnɔ k'a di Khalid ma olu yɛrɛ ka yeli la hali poison n'a tununa i da kɔnɔ i bɛ sa à la minute o y'i salen ye mais Khalid ye poison kɛ minɛn kɔnɔ k'a jɔ a da la k'a min fɛn fɛn bɛ bara kɔnɔ k'a bɛɛ min ka bɔti lase gun ma a kan ka sa waati o waati a ma sa olu yɛrɛ bolo k'a bɛna bin sisan ko k'a sa tawhidu ni limaniya min b'a la Ala y'a sɔn o kɔrɔ tɛ kɛ k'a essayer dɛ n'i y'a essayer i bɛ sa dɛ parce que o limaniya ɲɔgɔnna tɛ la o a y'a min fo ka taa mun kɛ wallahi foyi ma k'a la parce que a jigi dalen don Ala adamaden ma ni jigi da Ala kan ni niveau min ye Ala fana b'i sauver n'o niveau Ala b'i kisi n'o ɲɔgɔnna Khalid ye nin o de kama ni maa kɛra tawhiduma ye wallahi Ala b'i sécuriser fɛn caman bɛ yen a bɛ k'i la i kɔfɛ i tɛ bɔ a kalama mais i sécuriselen n'o tɛ dabali bɛ k'i la o an fɛ Afiriki yan dabali kɔni o y'an fana ka spécialité ye nanzaraw ka spécialité ye avion dilan ye ani téléphone dilan ni caméra dilan Afiriki y'an ka spécialité ye dabali de ye ka ɲɔgɔn ta tiɲɛ ka kɔrɔtɛ fili ɲɔgɔn ma o kɛra ni diplôme b'an bolo dɛ k'an to Afiriki yan ka kɔrɔtɛ kɛ k'i bɔ fɔ Amérique tubabu fana m'o ɲɛ dɔ f'i ye k'an to Afiriki yan ka i bana fo Europe o bɛ kɛ o i bɛ dɔ nalen ye Europe a selen aéroport la de a bɛ ɲininkali kɛ ko mun y'a se yan a bɛ don avion kɔnɔ Europe waati min wallahi a t'a kalama o kɔrɔ an y'an to Afiriki k'a wele o baarajugu fana bɛ yan ko k'a wele n'i welela an t'i wele téléphone na dɛ i bɛ wele dogo de la o weleli n'o ser'i ma ye wallahi i bɛ na n'a fɔra fana ko k'a fiyɛ n'i fiyɛra i bɛ taa e yɛrɛ bɛ taa i kunfɛ destination inconnue i b'o de kɛ i t'a dɔn i bɛ ka taa yɔrɔ o yɔrɔ o ye spécialité bɛ Africain bolo o bɛ yan dɛ ka baarajugu kɛ i ka samara la i bɛ balontan na dɔ ye a bɛ se balontan na bɛɛ b'a tɔgɔ fɔ mais an bɛ baara k'a la n'a ye karapɔn don a sen na a sen bɛ kɛ komi a ka karapɔn ci fila ye a sen bɛ funu i n'a fɔ a ka ci mais n'a ye samara bɔ k'an ka tapɛti ninnu don foyi tɛ yen o kɔrɔ o y'ale sen bɔlen ye balontan na yanni saya ci yɔrɔ an fana o ye spécialité ye dɛ an b'o dɔn dɛ wallahi o san na an fɛ Bamako yi commerçant nana suguba kɔnɔ k'a ka magasin dayɛlɛ a b'a ka comptoir kɔfɛ yɔrɔ min a y'i pan ka comptoir kunna ka kuli ka boli ka sirajan kelen minɛ a voisin y'a gɛn ka taa minɛ k'a kɛra cogo di ale yɛrɛ fana b'u ɲininka ko mun kɛra de mun ye ne se yan a yɛrɛ t'a dɔn fɛn fɛn y'a bila boli la o nana n'a ye k'u b'a bila bitigi kɔnɔ a ɲɛ dara bitigi ka yɔrɔ min a kulera tuguni k'i purutu la ka boli siɲɛ caman o bɛ tentative kɛ a ma se ka don bitigi kɔnɔ wallahi a ye sugu bila n'a ɲɛ dara bitigi kan fa bɛ don a la mais n'a tɛ sugu la il est normal yɔrɔ Africain bɛ se dɛ nin y'an fana ka spécialité ye o an fana bɛ nin dɔn kosɛbɛ an bɛ nin baara dɔ bɛɛ b'a dɔn wa sinamusomaw bɛ nin kɛ ɲɔgɔn na an ka furu kɔnɔ balimaw bɛ nin kɛ ɲɔgɔn na an ka furu kɔnɔ voisin bɛ nin kɛ voisin na an ka furu kɔnɔ mun ka jugu n'a bɛɛ ye alimami ka kɛ alimami ɲɔgɔn na o fana cɛ man ɲi dɛ an ko bamanankan na ko ni mankan bɔra an bɛɛ ka taa kulu la mais ni mankan bɔra i ni kulu cɛ i bɛ taa min tugun ni ko gɛlɛyara bɛɛ bɛ alimami de sɛgɛrɛ ni alimami yɛrɛ fana kɛra ten a tiɲɛna sa dɛ an k'an jija nin na dɛ wa n'i kɛra tawhiduma ye sécurité totale wallahi Ala b'o de da i kan mais n'i ma kɛ tawhiduma ye i bɛ siran fɛn bɛɛ ye a tɛ tɛmɛ san 6 san 5 kan Bamako yi jeune dɔ san 20 ni damadɔ su dugu tila dɔ fɛ a bɛ ka ne wele 1h du matin ka taa 2h la téléphone bɛ kasi ne b'a faga a bɛ tila ka segin a kan n b'a faga n bɛ appel coupé a bɛ segin a kan ne yɛrɛ ɲɛ b'a la sa a bɛ kɛ insister nin ye ne sɔrɔ kibaruya ba dɔ bɛ yen i jɔ n ka téléphone décroché su dugu tila ka daminɛ 1h la ka taa 2h la a kɛra o waati ne y'a décroché a ko n ma ko allo n ko bisimila ko ko i t'a dɔn n ko ko i t'a dɔn ko n'i ma ɲa ne ma ne ma se ka sunɔgɔ n ko mun bɛ yen bagan min b'aw fɛ yen an b'a fɔ a ma ko sotarama aw ka voiture transporteur in voilà Bamako yen an b'a wele ko sotarama k'ale ni dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ sotarama kɔnɔ bi olu cira ɲɔgɔn na ko tigi ko ale tɛ si ko yanni dugu ka jɛ k'ale bɛ sa bon k'ale bɛ ka ne wele de n'o sɔrɔ ale bɛna sa k'ale bɛ ka ne wele n'o sɔrɔ ale sa i m'a ye sa a tigi dalen t'a la kan cɛ y'a bagabagali min kɛ mobili kɔnɔ dɛ a sirannen bɛɛ filɛ fɛn min ma kɛ ne yɛrɛ e bɛ ne wele ka n da don kuma la ko n'o sɔrɔ e bɛ sa ne tɛ sa
ni dai ka sono ko itesa ange be sa to ale be se ke fa me are ba do abe sa o ni che ko ni tina fa me abi na sa ma nya hakili sigi ngite sa ha boni be ni tawidu mange yi mo ko so itedda foila mana itedda alala jigi dal me fembe de ayo jigi dala ka wallahi ni jigi dala ka tisrafu ni wa femi be mo ko kishi o de tawhidu ya ala anani na at-tauhid masdarun li quwwati an-nafs nimma kera tawhidu mai wallahi ala be force do de dima ini be renforcer ala be fanga do ini o ko lay muni hala nga ding glantola anye dinga tawhidu mai ala ba dem ebe dem sani chama ya kile no fukariya ati barake ati nyebo fafe ati kile ya kwa wallahi kile ya bi neutraliser ka war duskuna tawhidu ke mangere bala tawhidu mangere bala na kera tawhidu mai ni bebe ban kera glomina ya be jene ya ke ya be mogo tiri ya be shweli tawhidu de ti ni tawhidu yerai ateni shike o de ka adamadi renforcer ikononan bare kama alekra ko Abdullah ibn Abbas ma ali salatu wassalam ako ni bedelike wa iza sa'alta fas'alillah ni bedelike ala dem wa iza sta'anta fasta'in billah ni bedemaina ala kelembe ni ne kai ikala deli igi jigida ala ito ala delila ka sababu feneta no ibarai ala bison me ita ala deli sababu tela écoutez quoi la question Omar ibn Khattab ko côté kere fa inna as-samaa la tumtiru dhahaban wala fidda samte jigika bo samfe warjete jigika bo samfe ibe sababu de lama ala be soro ki gardiya foni ni dem sonu yeni famu dem san kelen tege fukari mande fa afrique ya ibay kamelen koro sam bisabanis duru sam binani hal sa fa e jole ngena e wal maba ni man tega gaw nansara jamana kanintew 18 ans dora bana ibe ke majeur ere de ka fembe kire hala arabu fe o bake ni sira furma dora arabu chakoro baba yoro do gla ni sebai abe yoro do gla ini muso de tai ibe bo aleka aba fo ko dute nya du kono arabu min ka fami be nyoronka kelingeli nota bebe de mununa bo be kati yereta abe dusu de de kono mais en fait Afrique ya solidarité mbia ni intimité mbia kuma dola ubake abidin to anka fo sam woni nduru sam bisaba ni nduru bo yani dinka ke cheya ke kamano ngoray anyere be din de me fukariya de ne ma fo yikita gene mais nanya yele madoni akaf sa demande o bayra hal ne te domi ide misayra ko mini din kala fabi din reke ji da faka wallahi demi be dusuta ala mancha wa ko bara nyuma yefemi o yetawhidu di ikiji dalaka wa kadaka ya renforcera l'intérieurement o bayra ka fo ko barka donila hal mi fati mbake chugodi o tekew no te fado be nasara de on ti se khalifa ka duta de fa sara ka duni faneto o de fe o de no be faya a baraka daya ijo ne fene ka la temei ai fasara ka muntu abolo atise ka lo ere la nya o te développer o be tia bolo fa be kla ka pe a pe fe a pe be gaspiller parce que fama la mo se be siraka fasara wati mi aji dale ne tora fa fasara ale ere ta do ade fa ere de me chugo mi ka fa bolo bo o fene manya le bo wa tawhidu de be din reke mo joli e ka dayire le ti